Maayong gabi sa tanan nga makakita nini nga pagtulunan sa pulong sa Ginoo og karong gabi una ang atong pagatun-an ay dinhi sa padayon natong pagtuon sa the Epistle of Jude. Og karong gabi una naa kita sa verse 5. Verse 5 pa lang ta. Og ang the Epistle of Jude ay usa ka chapter lamang nga gilangkuban sa 25 verses. So ana pa kita sa verse 5. Og matod pa sa verse 5, bisan na sayod na kamo, gusto ko pagyapon kamong pahinumduman magiluwas sa Ginoo ang mga Israelinhon sa Ehipto apan sa kaulahian gipamatayan niya ang uban kanila tungod kay wala sila mutuo kaniya. So dinhi sa verse 5, makita nato dinhi ang human sa pag hulagway sa atong Ginoong Dios through Apostle Jude o through Jude nga ang mga fake nga mga magtutudlo nga nakasingit or nakaipon sa fellowship sa mga tinuod nga Kristohanon ay gihulagway dinhi ni Jude ang ilang diskarte ito is nila ang pulong sa Ginoo aron makabig nila kini ug madala sa ilang pundok nga mga piki nga mga Kristohanon. Matod pa sa Ginoo through Apostle Jude or Jude ay ang ilang destinasyon or ang ilang punishment ay nakasulat ng daan bisan dito pa sa Old Testament. Og dinhi sa verse 5 atong makita dinhi ang example sa giluwas na sa Ginoo pero mihantong gihapon sa judgment kay wala man sila magpadayon nga matinud-anon sa Ginoong Hesukristo. Balikon ko ang verse 5 ng Jude, matod pa dinhi, bisan nasayod na kamo, gusto ko pagyapon kamong pahinumduman. So nakahibalo na si Jude sa nakahibalo na ang gisulatan ni Jude mahitungod ning iyang gidiscuss kanila o gipahinumdum kanila. Matod pa dinhi, pahinumduman nga giluwas sa Ginoo ang mga Israelinhon sa Ehipto apan sa kaulahian gibamatay niya ang uban kanila tungod kay wala sila motuo kaniya. So ang problema ni ini mga Israelita sa Old Testament nga giluwas sa atong Ginoong Dios from Egypt, the slavery of Egypt, o gidala niya sila through the leadership of Moses ngadto sa promised land nga gisaad sa atong Ginoong Dios sa mga katigulangan ng mga Israelita na mao si Abraham, Isaac, and Jacob. So ang problema nila ay wala gyud sila mutuo sa atong Ginoong Dios bisan pa sa mga milagro nga gibuhat sa atong Ginoong Dios sa ilang taliwala. Ang pagtuo wala gihapon mo dulot sa ilang kasing-kasing. Munang matod pa dinhi ay gijudge sila sa Ginoo kadaghanan sa ila o from 20 years old below ay wala makasulod sa promised land nga gisaad sa Ginoo. Lakip na niini si Moses kay na ay higayon nga wala gyapon motuo si Moses o salang kahigayon ni ana atong gipabunalan o istoryahan sa Ginoo ang dakong bato kang Moses para mubuhagay or mugawas nini ang tubig nga kung saan pagaimnon sa mga Israelita at ubangan sa mga Israelita. Pero tungod sa kasuko ni Moses nawad-an siya pasensya tungod sa kagahi sa ulo sa mga Israelita, iya kining gibunalan sa iyang sungkod. Og atong mabasa sa 1 Corinthians or 2 Corinthians o more or less 1 Corinthians kung wala ko magkamali sa New Testament, ang maong bato di ay nga gibunalan ni Moses ay ang atong Ginoong Hesukristo. So gihulagway ni Jude ang Old Testament Israelites kung paano sila giluwas sa Ginoong Dios sa slavery of Egypt, from Egypt papuntang promised land nga gisaad sa ilang mga katigulangan. Pero tungod sa ilang wala pagtuo o walang paglahutay, gipanis naghapon sila sa kaulahian. So
ang pagtuo nato sa Ginoo ay kinahanglan gayud nga mulahutay, kay kung di mulahutay ibig sabihin miundang na kita o mibulag na kita, mi-reject na nato ang pagtulon-an o ang atong Ginoong Hesus Kristo. Paglahutay gid ang kinahanglan sa pagsugod hangtod sa katapusan sa atong kinabuhi, kailangan ang paglahutay. Matud pa sa atong Ginoong Kristo sa Matthew chapter 10 verse 22, mao ni iyang giingon concerning ni sa tribulation period o sa kaulahiang mga adlaw nga kung saan hapit na siya mobalik, mo niya ang iyang gihulagway, gipakita niya sa iyang mga tinun-an. Matud pa dinhi, dumtan kamo sa tanan tungod kanako. So ang mga Kristohanon in the future, in the coming future ay dumtan daw ang mga Kristohanon tungod sa atong Ginoong Hesukristo. So daghan ang mo sukwahi nga mga tao sa kalibutan sa atong Ginoong Hesukristo, dahil even ang mga Kristohanon daw dumtan tungod sa atong Ginoong Hesukristo dahil sila ay followers of the Lord Jesus Christ. Apan maluwas ang mulahutay hangtod sa katapusan. Unsang giingon sa Ginoo, ang mulahutay maluwas hangtod sa katapusan. Mao kanang importante kayo ang pagpadayon sa usa ka Kristohanon bisag unsa ang sitwasyon sa iyang kinabuhi, kailangang mulahutay siya. Even there is persecution, dunay paglutos o guban pa nga mga malisod nga sitwasyon tungod kay siya ay Kristohanon, nagpasidaan ng daan ang atong Ginoong Hesukristo nga ang mulahutay, apan maluwas ang mulahutay hangtod sa katapusan. So wala ni pinaspasay kundi ang giingon sa atong Ginoong Hesukristo padayon gayod, mulahutay hangtod sa katapusan para ang kaluwasan nga iyang naangkon ay makumpleto kini tungod sa tabang sa Ginoong Hesukristo. Mulahutay gayon. Dinhi sa verse 6 miingon ang pulong sa Ginoo ng Jude verse 6, hinumdumi usab ninyo ang mga anghel nga wala magpabilin sa ilang naandang katungdanan ug mibiya hinuon sa ilang puloy-anan. Mahuman gipakita sa atong Ginoong Dios through Jude ang mga gahig ulong nga mga Israelita nga wala mulahutay. Dinhi gipakita na sa niya bilang example nga sa paglahutay sa pagdili padayon nga motuo sa atong Ginoong Kristo, silutan gid sila og mga fallen angels ang gipakita dinhi ni Jude. Matod pa dinhi, hinumdumi usab ninyo nga ang mga anghel nga wala magpabilin sa ilang naandang katungdanan og mibiya, mi-reject, mitalikod hinuon sa ilang puloy-anan. Ang mga fallen angels ay ang mga angels nga naimpluwensyahan ug nadala ni Satanas sa dihang magkasala, nagrebelde siya sa atong Ginoong Dios. At doon yun sa Revelation, makita nato sa Revelation nga matod pa sa ubang Bible scholar nga 1/3 of the angels created by God ay mirebelde kauban ni Satanas. Sa pagrebelde ni Satanas, nakauban niya ang mga anghel. This is before Genesis chapter 1. So, matod pa sa pinadayag o Revelation chapter 12 verse 7, matod pa din human ni adto nagsugod ang giyera, sugubat or giyera didto sa langit. Nakig-away si Miguel, Archangel Michael, o ang iyang kauban nga mga anghel batok sa dragon. So kining dragon mao ang old serpent sa Genesis nga mao si Satanas. So nakig-away daw si Michael o ang iyang kauban nga mga anghel batok ni Satanas. Nakig-away usab ang dragon or si Satanas o ang iyang sakop nga mga anghel batok kay Michael. Munang makita nato sa makita nato sa label sa Hinebra nga kung saan ay si Archangel Michael ay gihulagway dito, dunay drawing, dunay label nga murag natumba si Satanas. Pero ang problema dito dahil nakatindog ang Hinebra San Miguel ay
nakadaog si Michael dahil naa siya sa taas nga may dalang espada yata yun, nagdalimutan ko na. Pero kung ituwad mo na ang botilya nga naisulod nga hinibra, ay tuwa na sab sa ilalom si Michael, si San Miguel or Michael, o nakaibabaw na sab si Lucifer nga mao si Satanas. Muna nga okay lang pag dili ini imnon ang hinibra, pag imnon na gani nahubog na dayon ang naginom, pildi na si Archangel Michael or Miguel. So makita nato din nga gipanis sa atong Ginoong Dios ang fallen angels. Padayon kong basahon, mao kadto nga gigapos sila sa Dios sa mga kadina nga dili mabugto o gibilanggo sa laom ug mangiog nga dapit hangtod nga moabot ang adlaw nga hukman sila sa Dios. So kini nga mga anghel ay gigapos sa atong Ginoong Dios sa mangiog daw, gikadinahan sila. So kining kadina dinhi ay figure of speech o gibilanggo daw sa laom ug mangitngit mangiog nga dapit hangtod nga moabot ang adlaw nga hukman sila sa Dios para ibalhin sila dito sa lake of fire. So mauna nga gipakita ng daan nga ang si Satanas nga mao ang yawa ay talagang talunan na, pildi na. I-replay na lang kini nga para makita sa mga Kristohanon nga magpadayon gayud kitang matinud-anon nga Kristohanon sa pagpangalagad, insaktong pagpangalagad sa atong Ginoong Hesukristo. Balikon ko ang verse 6 verse 6, mao kadto nga gigapo sila sa Dios sa mga kadina nga dili mabugto og gibilanggo sa laom ug mangiog nga dapit hangtod nga moabot ang adlaw nga hukman sila sa Dios. So ang anghel, ang si Lucifer, ang demons are spirito sila. So dili sila ang mga kadina nga literal nga kadina ay dili makagapos kanila. Munang figure of speech ni siya nga maigipakita sa Ginoo nga once nga iyang silutan ang usa ka created niya nga mirebelde kaniya, wala mo sunod kaniya, dili gayod makagawas ni ini nga silot. O ang palaging ipakita sa atong Ginoong Dios, pag siyain mo silot, dili silutan ang iyang gisilutan sa patsada nga lugar, kung dili mangit-ngit nga lugar or lugar nga nagkalayo muna ang hulagway sa iyang punishment. So, matod ko pa kanina, this is a figure of speech sa pagbilanggo sa Ginoo sa some of the fallen angels nga dili gayud sila maset free. Wala gid sila kagawasan. Matod pa sa kanta ni Freddie Mercury, the Queen, na I want to set free. So, pero kung ang Ginoo ang mo bilanggo sa usa ka matod ko pa kanina, created niya nga nagrebelde kanya, wala mo sunod kanya, dili gid sila ma-set free sa lugar nga iyang gibilangguan kanila. Mausab ka na ang hulagway sa mga tao nga wala mo sunod sa Ginoo, nga pag sila ay ipanis sa Ginoo, kung sa impierno sila ipanis, dili gid sila makalingkawas sa impierno, dili sila makagawas sa impierno. Kung mamatay ang usa ka tawo nga gipanis sa Ginoo nga didto siya sa impierno, dili siya makagawas or makaadto sa mga shopping mall o asan pa man ang patsada nga mga lugar, o manghinadlok baka sa iyang mga kontra nga samtang buhi pa sila o sa iyang mga paryente, dili gid na mahimo dahil pag mopanis, balikon ko dinhi, pag mopanis mo judge ang Ginoo sa lugar kung saa siya ibutang, dili gid siya makagawas. So kanang pagtulunan nga ang pag namatay ang usa ka tawo, labi na gid ang atong mga paryente, makabalik pa sila sa dinhi sa yuta, sa kalibutan para manghinadlok o unsa pa man, magsuroy-suroy siguro. That is a fake teaching. Munang mga teaching sa influenced by the devil, dahil para doon na pa'y pag-asa do kuno ang usa ka tawo nga namatay, doon na pa'y pag-asa nga dili siya masilutan gid sa Ginoo, dili siya makasinatig gyud sa silot sa atong Ginoong Dios, kay makagawas pa man siya sa lugar nga gibutangan or gibusdakan, gilabayan sa iya sa Ginoo sa lugar sa impyerno.
Muna nga, matod ko pa kanya, this is a figure of speech. Ang kadena, dili kini literal, kung dili hulagway kini para makita sa nagbasa, nagtuon siyang pulong nga dili wala gyoy kuan I want to break free gyud sa tao or sa yun na nga sa mga daotang tao nga mi-reject sa Ginoo kung saan dito sila ipanis. Ang pagpriso sa fallen angels is in relation sa adlaw sa paghukom. Atoad sila dito gipriso og sa paadlaw sa paghukom sa Ginoo ay kuhaon sila dito og i-transfer sila sa lake of fire dahil ang ilang nahimutangan sa mangitngit og mangitngit or mangiob nga lugar ay dili pa to final judgment sa ila, kung dili ang lake of fire didto na gid sila hangtod sa hangtod matud pa sa Revelation chapter 20 verses 11 to 15. So sa Jude verse 7 mo ning gingon, hinumdumi usab ninyo ang mga tao sa Sodom. So pagkahuman sa Israelita o Israelite o revealed sa atong Ginoong Dios, na nagrebuild sa atong Ginoong Dios, gisunod niya ang mga anghel, ang mga fallen angels, og pagkahuman ini gisunod na usab niya ang Sodom o Gomora. Matod pa dinhi sa verse 7, hinumdumi usab ninyo ang mga tao sa Sodoma o Gomora ug ang kasikbit nga mga lungsod niini. So gipahinumduman, gipakita, gilagway sa atong Ginoong Dios ang mga tao sa Sodoma o Gomora. Kinsa ni silang mga tawhana, mao ni ang mga tao nga grabe ang pagrebelde sa atong Ginoong Dios. Matod pa dito ang mga lalaki dili na makipagsik sa babae nga natural nga gipakita natural nga roles sa created being sa atong Ginoong Dios, kung dili dito na lang sa mga lalaki. So gipakita din ang mga bakla og ang mga tumboy og ang kapwa babae din maog yapon ang ilang gibuhat. Sumunang gisilutan sila sa atong Ginoong Dios pinaagi sa pagpaulan sa kalayo. Matod pa dinhi nagpakasala usab sila sa maniadtong mga anghel, o nabanggit pa dinhi ang anghel, kay gusto sa mga tao sa Sodoma o Gomora nga makighilawas sa dili nila asawa o bana, so adultery, o bisan gani sa mga sama nilang lalaki o babae kadtong kalayo nga gisilot kanila pasidaan ngadto sa mga daotan nga sa ulahing mga adlaw may silot nga walay katapusan diha sa kalayo nga walay pagkapalong. This is the picture of the lake of fire. So kinsa kadtong nagrebelde sa kabubuton sa Ginoo ay pagasilutan gayud sa atong Ginoong Dios. Ang Sodom o Gomora as an example sa pagpakasala nila kaparehas sa fallen angels o pagasilutan gayud sila sa Ginoo. Gamatod ko pa ni atong nangagi, gracious ang atong Ginoong Dios, puno siya sa gugma, pero dili kini nangahulugan nga ang grace, ang mercy sa atong Ginoong Dios ay himuong lisensya. Ang gugma sa atong Ginoong Dios ay himuong lisensya para hinuon nga dili na musunod sa iyang kabubuton. So ang kabubuton sa atong Ginoong Dios, giingogid sa atong Ginoong Dios nga mao gayoy atong pagasundon, mangayo kita sa tabang sa Espiritu Santo para i-empower niya nga sa adlaw-adlaw natong kinabuhi masunod din nato ang kabubuton sa Ginoo nga naa nahisulat sa iyang written word diha sa Bible. So padayon ang verse 7 kanila, matod pa dinhi sa akong gibasa kanila, kadtong kalayo nga gisilot kanila pasidaan ngadto sa mga daotan nga sa ulahing mga adlaw may silot nga walay katapusan diha sa kalayo nga walay pagkapalong. Bisag ang mga daotan naghimo og mga daotan dili sila mapanis karon sa atong henerasyon, atong nakita nga giprosper pagani sila sa daotan nilang mga binuhatan, pero moabot ang adlaw sa judgment day na kung saan matagamtaman gid nila ang kapungot sa atong Ginoong Dios ug silutan sila ngadto sa kalayo daw nga walay pagkapalong.
Ang mga kurakot karon nga ang ilang giuna-una ang ilarang mga kaugalingon ay makatagamtam sila sa silot sa atong Ginoong Dios bisag makalusot sila karon dahil daghan silang kwarta pang bayad, pang saborno, pang kuan sa abogado, pero moabot ang adlaw moatubang sila sa Ginoo pagasilutan gayud sila. Munang giingon sa bato nga Habakuk man kung wala ko nagkamali o nagkamali ako nga nag-ingon dito nga prepare to meet thy God. Unsay bot ipasabot niya na pangandam sa pag-atubang mo sa Ginoo sa panahon sa adlaw nga i-judge kaniya. So ang mga tao nga wala mo sunod sa atong Ginoong Dios, pag-atubang niya sa Ginoo, judge gid ang atong Ginoong Dios sa iyang pagkatao. Pero ang mga tao nga tinuod nga mga Kristohanon nga nagpailalom sa kabubuton sa atong Ginoong Dios, sa atong through Jesus Christ, pag-atubang niya sa atong Ginoong Kristo o sa atong Ginoong Dios ay mahimo niyang amahan ang atong Ginoong Dios. O wala siya sa judgment dahil walay amahan nga budyan sa buutan niyang anak. Matod pa sa Romans chapter 8 verse 1, there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus, who walk according to the guidance of the Holy Spirit, not on the flesh. So mao na, kung ang usa ka tawo ana sa atong Ginoong Kristo, he is a new creation, o nagpailalom siya, nagasunod siya sa atong kabubuton sa atong Ginoong Kristo, guided by the Holy Spirit. Romans chapter 8 verse 1. So gihulagway ni Job kining iyang example nga ang Ginoong Dios mosilod gayod sa wala mosunod kaniya bisan pa og puno siya sa gugma o grasya. Muna nga gracious ang atong Ginoong Dios, pero judge usab siya according sa iyang binuhatan, sa imong binuhatan. Kung gireject mo ang Ginoo, silutan ka gayud niya. Pero kung gisunod mo ang Ginoo, nagpailalom ka sa iyang kabubuton, amahan mo siya, nga yakapon kaniya, pag-atubang nimo kaniya sa iya. Padayon sa verse 7, ang main nga klase sa sala sa Sodom o Gomora ay sexual immorality. Or ang isa ay homosexual. Matod pa din sa verse 7, kay gusto. Verse 7. Okay. Kay gusto sa mga tao sa Sodoma o Gomora nga makighilawa sa dili nila asawa urbana. Mao ni ang adultery. Mao ni ang sexual immorality. Ubisan gani sa sama nilang lalaki o babae. So, ang mga lalaki dili na wala na mangita sa ilang mahimong partner nila nga babae kung dili lalaki na. Ganon din ang babae. Wala na mangita sa ilang partner nga lalaki kung dili babae na. Morning homosexual. Morning grabe nga kuan. Sexual immorality. Mao ni ang sala sa main nga sala sa Sodoma o Gomora nga atong makita karon nga sa atong kapanahonan karon, grabe na, daghan na kayo ang mga bakla o bayot o daghan na kayo ang mga tumboy. So bang mga nasod ay sugdan na nila nga pwede nang magpakasal ang lalaki sa lalaki, babae sa babae. O muosan na ang gidusok karon sa Congress nga kung unsa ang dito sa laing nasod ay ipahanta sundon usab din sa mga Pilipino mo nang gikuan sa Congress nga LGBT. So kung atong tan-awon sa atubangan sa atong Ginoong Dios or sa mga mata sa atong Ginoong Dios, kini ay gikapungtan gayod niya dahil ang iyang role sa babae o lalaki opposite sex gid og dili kapwa nila, opposite sex. So ang silod sa Ginoong Dios sa mga taong nagpakasala pareha sa sala sa Sodom o Gomora ay impyerno gayod. Matod pa dinhi, kadtong kalayo nga gisilod kanila pasidaan ngadto
sa mga daotan nga sa kaulahian nga mga adlaw may silot nga walay katapusan diha sa kalayo nga walay pagkapalong. Mao ni ang impyerno, the lake of fire. O dito sa Revelation chapter 20 verse 15, ang mga tao daw nga wala mahisulat ang ilang ngalan sa Book of Life ni Jesus Christ ay itambog dito sa linaw nga kalayo. Sa English ay lake of fire. So kadtong ang mga ngalan ay ang kaluwasan ay gibase nila sa maayong binuhatan nga paningkamutan nila nga maluwas sila sa ilang sariling sikap pinagi sa maayong binuhatan itambog gihapon didto sa kalayo sa impierno kay ang maayong buhat resulta lamang kana sa pagtuo sa usa ka tawo ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Munang insaktong maayong binuhatan ang maipataas dili ang iyang kagalingon nga maayong tawo siya kung dili sa tabang sa atong Ginoong Dios through the Holy Spirit. Munang insaktong salvation not by our good works. Ang good works mo resulta na lang kana sa tao nga mituo sa atong Ginoong Hesukristo. Kay kung good works ang atong pangluwas sa atong kalag, ang atong good works daw matud pa sa Ginoo sa Isaiah chapter 66 o 64 verse 6, matud pa niya dito, mura lamang og trapo sa atubangan sa atong Ginoong Hesukristo, sa atong Ginoong Dios. Trapo sa tiil. Trapo sa tiil ang atong maayong binuhatan. Dahil wala gitay kagahom nga mubuhat sa insaktong maayong binuhatan kung wala ang Ginoo kanato. Matod pa sa atong Ginoong Hesukristo sa John chapter 15, apart from the Lord Jesus Christ, we can do nothing in doing spiritual things. Matod pa dito sa Ginoong Hesukristo, ako ang punuan sa ubas, I am the branch and you are the branches. The Christians are the branches. Apart from me, matod pa sa verse 6 kung ako nagkamali o verse 5 sa John chapter 15, apart from me, you can do nothing. Ibig sabihin, ang atong mga maayong binuhatan, kung i-expound mo to ang chapter 15 verses 1 to 6, ang atong maayong binuhatan ay nagikan lang yapon sa atong Ginoong Dios o sa atong Ginoong Hesukristo dahil matod pa niya, kung hiwalay ka mo sa ako, wala ka mo'y mahimo. Kinahanglan nga ang usa ka tawo connected sa atong Ginoong Hesukristo pinaagi sa pagtuon niya sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa sa atong Ginoong Hesukristo sa John chapter 14 verse 6. John chapter 14 verse 6. I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father o walay makaadto sa Dios Amahan nga tuwa sa langit apart from me, kung wala ako kaniya. So munang hulagway sa John chapter 14 verse 6. Sa pagkatinuod sa pagkatinuod, dede na mo ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kung di pinaagi kanako through me. So sa verse 8, nagwarning ang Ginoo nga do na gayo silot sa mga tao nga wala mutuo kaniya. Dahil gani matod pa sa John chapter 3 verse 36, ang mga tao nga wala mutuo sa atong Ginoong Hesukristo, ang kaligotgot sa Dios, the wrath of God, ang kapungot sa atong Ginoong Dios, magpabilin kaniya hangtod sa kahangturan. Sumuna nga ang atong Ginoong Dios ay espiritu, pero para makita sa mga tao nga kung unsa ang porma sa atong Ginoong Dios, unsa ang hulagway sa atong Ginoong Dios, nagpakatao siya pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa sa John chapter 1 verse 16 or 18, kung masayo nga ang atong Ginoong Hesukristo daw ay nagpakatao siya ay puno sa grasya o compassion. So muna nga para mahulagway ang atong Ginoong Dios nga dili makita, nagpakatao siya pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. O pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo, gitubos kita niya. Ang tanang mga tao, dahil ang tanang tao ay may sala, wala makaabot sa
matod pa sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned, ang tanan nakasala and fall short, wala makaabot sa pamantayan sa Ginoo, and fall short sa glory sa atong Ginoong Dios. Ug matod pa sa Romans chapter 6 verse 23, and the wages of sin and the product of sin is death. The wages of sin is death. But the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. So na ay ang bunga sa kamatayon ay ang bunga sa sala ay kamatayon pisikal o kamatayong spiritual to the lake of fire. Pero ang regalo sa atong Ginoong Dios through Jesus Christ ay kinabuhing walay katapusan. Paano nato makuha ang kinabuhing nga walay katapusan? Mutuo ang usa ka tawo sa atong Ginoong Kristo, dili tuo lang ang tinuod nga pagtuo, kung unsay giingon sa iyang gituohan, iya kining pagasundon. Munang tinuod nga pagtuo. Munang giingon dito sa John chapter 1 verse 12, to those who receive Him, gi-receive si Jesus Christ, and believe in His name, mituo sa Jesus Christ, God gave the right to become children of God. So Jesus Christ give him the right to become children of God. Nganong children of God man dahil lahat ng mga tao ay naguba ang relasyon niya, ang child and father relationship ay naguba tungod sa kasalanan. So kailangan niyang dawaton ang paghari ni Jesus Christ sa iyang pagkatao, ug mutuo kaniya ay padayon ma-restore, ma-renovate ang iyang relasyon ngadto sa atong Ginoong Dios, ay padayon maayos, maayos ang relasyon niya ngadto sa amahan, child and father relationship. So nagwarning ang Ginoo nga do na gayo silot sa mga tawo nga wala mutuo kaniya. So dinhi lang muna kita kutob, ay around 30 minutes na ang atong pagtuon sa the Epistle of John. Dinhi kita mohunong sa verse 8. So balikon ko, ang John isa lang ka chapter, o ang usa ka chapter ay napalooban sa 25 verses. O karong gabi una, dinhi kita mohunong sa verse 8. Na kung saan ang gihulagway na sabdinhi sa atong Ginoong Dios ay wala na iyang gihulagway, wala na lang niya gibalikan niya dinhi ang hulagway sa mga tao, mga fake nga mga Christian nga miipon sa fellowship o sa simbahan sa tinuod nga mga Kristohanon. So maayong gabi sa tanan nga nagatan-aw ug magatan-aw pa niini nga pagtuon nato sa the Epistle of John, kung saan makita nato sa atong mga Bible before sa katapusang libro sa New Testament, before sa Revelation, Jude. Kung sa atong mga cellphone or sa mga iPad nato, dali ra pangitaon dahil i-type lang nato ang Jude, o dahil mga apps sa internet nga Bible app nga dali ra natong makita. So may gabi sa tanan ug naway doon na tayo natun-an karong gabi una sa pagtuon nato sa pulong sa Ginoo dinhi sa John, sinulat ni John ngadto sa mga Kristohanon. So mag-ampo kita. Lord God, salamat kay Ginoo sa katatapos namong pagtuon sa imong pulong, Panginoon. Tabangi kami, Ginoo, nga masabtan gayud namo, Ginoo, ang imong pulong para kami ay magmabungahon or kami ay may apply namo kini sa among pagkatao, Lord God, para dunay transformation, Panginoon, ang among pagkatao. O ang goal niini, O Lord God, magkaroon kami ng pagtuo sa imo, Panginoon, o mo hangtod nga kami ay mo mature sa among pagtuo, mulig-on sa among pagtuo, Ginoo. Panalangini, O Lord God, ang tanan nga nagatan-aw o nakatan-aw panini nga pagtulunan, Panginoon. Bless them, O Lord God, in all aspect of their lives, Panginoon. And the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you.
The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Og ang tanang mga anak sa Dios magainong. Amen. Amen and amen. Maayong gabi sa tanan. So kung gusto nyo pang mananaw sa akong live, doon na kita'y personal channel sa YouTube. Just type Edwin Makahilos o makita mo ang akong personal channel diha. Salamat og maayong gabi sa tanan.